Gitna nyo, yung gitna ha. Kakat yan. Yes, alam yes! Ipapagsak yan. Binigay kay Bautista. Last 40 to shoot. Save the boys. Ito Dawid. Good, good, good! Daniel. Wala. Baka may safety boys. Alanganin to. Jet, drop jet. Dawid. Lapit. Yan o. Binigay kay Benot. Wala. Rebound by jersey number 27. Paris si Muloy. Isa pa Paris Loy. Anales. Pinangga. Foul, nice. Free throw. Sakto kay Paris si Jersey Musjid. number 51. Ikusog. Laking foul. Dapat na ikusugdagan. Makapares na Jit. Dapat si Jit. Oo. Si Tuto. Assalamualaikum sa pinakakanat at kadarapan. Pamarat yun. Nice. Oh, box out! Kay Anales. Kita mo box out? Kita mo ang back. Yun lang. Nice! Anales for the 3. Wala. Rebound by Benot. Defense na! 41. Yes, trap jet! Labas, harapin nyo. Dono! Jet! Ilawm! Ibabagsak yan sa ilalim, huwag mo iwanan dyan. Yes, huwag mo iwanan dyan, Das. Bagsak yan. Uy, travel. Huwag ka mo pasa, oy. Skortor. Daing. Wala. Nagtulak. 84 foul. Safety boy. Mr. Safety boy foul. Lawang yung sapok. Nice one. Again. Shout out Chris Abihero. Yung 60 ko, hindi ko binigay. Anales. Alas na. Gilang. Baba lang. Siya lagi na. Dipinsa lang, ayaw patanga, kaya hindi na kaya siya. Dong. Yo, Ah. inar na ako, nakaman pagpunta naman Arnold. Kaya na sa amin, mag-iwan sa mga magtatrabaho. Ay pakawan sa dong. I-edit sa. Edit. Ako isip mo. Oo. Sige, salamat. Sige. Kalimit lang. Padilla. Wala itaw. Bulyones. Wala. Atawad. May Bulino. Wala. Baksa, sir! Bulyones. Sus! Duha kay Moy. Isang punto sa Satko. Dance. Kaharap si Safety Boy. Binigay kay Naing for the 3. Wala. Uy, binigay kay Jai. Padilla. Tuto, alis dito. Walik. Ang tapoy na nalit. Padilla. Alam. Foul to. Naing. Pinangka. Wow! Uy! Foul. Ay, free throw. Sabit. Wala. Makalawang bitaw. Oh, dos manos, dos malignos, Indomine tayo. Wala. Bueno. Di, nasa likod ng kuwan, di makita. And then, last 2 minutes, 51 Just 2 minutes lang. Daniel kaharap si Padilla. Naik, binigay kay ilalim kay Aziz, malakas. Rebound by Olino. Binigay kay Bueno. Safety boy. Ay, sikat!
8 seconds violation. 8 second violation. That's it, Ninaik. Ninaik for the 3. Wala. Agawad sa ilalim. Nice. 2 points. 48-49. Molino, binigay kay Millones. Last 2 minutes. Bueno. 8 seconds to shoot. Last 10 seconds. Dawin. Uy. Gina. Foul. Good question. Warning na. Warning. Ste. Wala na. Warning ka na. We're out of the game. Na. Laro lang. Millones. Last 10 to shoot. Last 4 seconds to shoot. Shot natin. Grabe, direktor eh. 1 second. Shot clock. Rebound. Dawin. 49. Last 10 to shoot. Bumitaw ng shot. Wala. Rebound by Padilla. Last 23 seconds. Kamsa. Foul. Ayan na. Foul, uy. Bueno. Foul ba? 14 seconds. Foul. Assist. 14 seconds. 14 seconds. 14. Lisod mo na mag-foul. 14 seconds. Kuling versus Palipat. Number 8, kabilang mo siya. Bueno. Hindi, kung makakuha, yung pass. Back sa box. Na-shot timeout. Hindi, box na. Ang time out mo ya. Uy, timeout. Nice! F1. Anales, 1 point. 49-53. Pagkalang, foul nyo. Para tigil oras. Nice. Timeout. Ay, wala. Last draw by Mr. Canales. Isa lang para makuha ang bungkig. Wala pa rin ang tayo. Grabe, Apan. 1 minute 6 seconds. Wala. Lost call. Dance. 4-9 for the 3. Wala. Agawad. Nakuha ni Daniel. Binigay kay Naing again. Wala. Nakuha ni Millones. Binigay kay Buena. Atras no. Binigay. Padilla. Paulalay! Paul na! Foul. 8, 7, 6. Uy! Patay tuto. Wah! Tuto. Kaaway ka tuto. 4 seconds na lang. Hindi ka nagkaupat ko, tubuhan ka. Ah! Stop. Wala pa. Rebound! Di, ipaduos na niya. 8 Ipaduos. seconds. 8 Rebound seconds. tapos dos. Kahit overtime lang. Oo, overtime lang ba? Kahit overtime lang. Net, na-shot. Time out. Yes, rebound! Overtime! Nice. Tira mo na! Oh.
Na, Shot!